बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। खान और रूस की एंट्री हुई है। बिल्कुल ईरान अमेरिका जंग के अंदर जहां सुलह की बातें हो रही थी, मुज़ाकरात की बात हो रही थी, वहीं पर अब्बास अराग़ची सेंट पीटर्सबर्ग यानी रशिया में पहुंच गए हैं और आज उनकी मुलाकात है व्लादिमीर पुतिन के साथ। और ये मुलाकात जो है इसको अहम इसलिए समझा जा रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ एक बात पर नज़र रखे हुए है कि क्या ईरान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर देगा, अमेरिका के कहने पर तमाम एटमी रिएक्टर्स बंद कर देगा और फिर वो जो है किसी के रहम व करम पे होगा कि कोई इस पर हमला करे तो वो खामोशी से देखता रहे। उसकी बिजली पैदा करने के यूनिट्स भी जो हैं वो भी बंद किए जा सकते हैं। वो अपने तमाम एटमी रिएक्टर्स जो है वो आलमी अदारे के लिए खोल देगा ताकि उसकी इंस्पेक्शन की जा सके और अपना वो एटमी ईंधन जो कि यूरेनियम की सूरत में 60% इनरिच यूरेनियम की सूरत में उसके पास महफूज है, उसको जो है ज़ाया कर दे, अमेरिका के हवाले कर दे। तो क्या ये ऐसा होने जा रहा है? बहुत सारे लोग इस मुलाकात को बहुत अहम समझ रहे हैं और अहमियत इसकी ये है कि ईरान के अंदर जितने एटमी रिएक्टर्स हैं वहाँ पर रशियन साइंटिस्ट ही काम करते हैं। ईरान के अंदर सारी जो एटमी टेक्नोलॉजी है उसको खड़ा करने वाला जो है वो रशिया ही है। तमाम एटमी रिएक्टर्स पर उसने काम किया है, वो चाहे पावर जनरेशन के लिए थे या यूरेनियम को इनरिच करने के लिए बनाए गए थे। वो बूशहर हो, अस्फहान हो, कहीं भी हो, वो फोर्दो हो, वहाँ पर आपको रूसी साइंटिस्ट ही मिलेंगे जिनकी तादाद सैकड़ों नहीं हज़ारों में है। 30 अरब डॉलर का एक नया माहिदा भी मार्ज़ वजूद में आया था जो कि जिसमें यह कहा गया था कि 5 नए एटमी रिएक्टर जो हैं ईरान के अंदर रशिया लगाएगा। तो इस तरह रूस के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद है और अब अब्बास अराग़ची जो हैं पहुंच गए हैं। इससे पहले जब ईरान अमेरिका जंग जारी थी तो उसमें भी व्लादिमीर पुतिन ने 2 मरतबा अपनी एंट्री कराई थी। एक उन्होंने कहा था कि जितने यूरेनियम है उसको वो महफूज अपने पास रख सकते हैं, अगर उस पर 5 साल के लिए 10 साल के लिए कोई हद जारी की जाती है तो वो यूरेनियम जो है उनके पास महफूज रहेगा। ईरान इसको नहीं मानना था। और दूसरा उन्होंने फिर जब अफसोस के लिए फ़ोन किया था मसूद पज़ेश्कियान को उनके लिए जो अली ख़ामनेई के लिए उनकी शहादत पर जब उनको अनाउंस किया गया था उनकी शहादत का, तो फ़ोन किया था और कहा था कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ वाकई खड़े हैं। लेकिन क्या ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कोई काम जो है व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि ये खाम ख्याली है कि ये कोई काम करेंगे, क्योंकि रशिया ख़ुद यूक्रेन के साथ जंग में मुलव्वस है और अमेरिका बारहा रशिया से ये कह चुका है कि वो इस जंग को बंद करे। लेकिन ना व्लादिमीर पुतिन माने और ना यूक्रेन वाले। जंग आज भी जारी है। उसमें से ख़बरें को हमारे पास कम आती हैं लेकिन वहाँ पर हर महाज के ऊपर जो है इस वक्त भी जंग जारी है। यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका से हाइफ है। अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल देने से भी मना किया था यूक्रेन को, और यूक्रेन की मदद करने से, उस तरह से खुलकर मदद करने से नेटो ने भी इनकार किया था। कुछ यूरोपियन वाला यूनियन जो है ज़रूर मदद की थी। बरतानिया की एयरफोर्स को ज़रूर कहा गया था कि वो रशियन ड्रोन्स का मुकाबला कर सकते हैं और उनको गिरा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन जो है वो इस जंग में चला गया सऊदी अरब की तरफ और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ, उनको एंटी ड्रोन सिस्टम्स देने के लिए, यानी एक ऐसा ड्रोन देने के लिए जो शायद 136 का जो है उसका दुश्मन था। इसके बाद यूक्रेन जंग में ईरान और रशिया एक तरफ हो गए। अब अमेरिका और ईरान जंग पर आ जाएं तो व्लादिमीर पुतिन भी इसमें वो किरदार अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इत्मीनान कौन करेगा, ये वो बात है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरानी अगर उनको फ़ोन करना चाहते हैं तो उनके पास महफूज फ़ोन कॉल्स हैं, लेकिन वो महफूज किससे हैं? आपसे। आप तो ख़ुद भी महफूज नहीं हैं। हिल्टन में होने वाले हमले ने ये साबित किया कि अमेरिकी सदर तक भी पहुंचा जा सकता है। ये एक बड़ा वाक़या है जो रूनुमा हुआ है और उस पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई कि अगर अमेरिकी सदर तक बंदूक पहुँच सकती है तो किसी तक भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अब्बास अराग़ची जो हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच गए हैं। पुतिन के साथ उनकी जो मुलाकात है, क्या दिफाई तावन जिसके माहदे में ईरान और रशिया दोनों बंधे हुए हैं, उस हवाले से कुछ पेशरफ्त होगी। रशिया ने ईरान को Su-57 जहाज़ भी देने हैं और Su-35 जो है उसका यूनिट भी ईरान में लगाना है। लेकिन क्योंकि जंग है, उसमें सीज़ फायर है, इसमें शायद वो अपना किरदार अदा ना कर सकें। मुझे याद आ गया 79s 80s में
ضیاء الحق جو پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کا ایک بیان کہ رشیا جو ہے یہ آبنہ ہرمز تک جانا چاہتا ہے، تو کیا اب بھی وہ ایران کے راستے آبنہ ہرمز پر جانا چاہے گا؟ یہ گرم پانیوں کا معاملہ تھا جس پر جو ہے رشیا نے افغانستان کے اندر انویڈ کیا تھا، اور ہم نے یہ بیانیہ دیا تھا کہ رشیا جو ہے وہ آبنہ ہرمز تک جا کر پورے گلف پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ امریکہ گلف تک پہنچ گیا اور رشیا جو ہے ایران تک محدود، یعنی آبنہ ہرمز کے لیفٹ سائڈ پر، اگر اس طرف سے نقشے کو دیکھیں گے تو لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے وہ رہ گیا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اس دورے کی کافی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو بیان نکل کر آئے گا اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ایران واقعی ہی تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے، اور کیا واقعی ہی وہ اپنے ایٹمی اثاثے جو ہے سرنڈر کرے گا۔ ایٹمی اثاثے سرنڈر ہوں گے، کس حد تک ہوں گے، کس حد تک ایران جو ہے امریکہ کے مطالبات کو تسلیم کرے گا، اس کا اہم جو نکات ہیں وہ ان ملاقاتوں میں جو کہ پیوٹن کے ساتھ عباس اراغچی کی ہوں گی طے کیا جائے گا، اور اس کے بعد شاید نئی راہ کھلے اور آبنہ ہرمز میں صلح کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری کی جائیں۔ سینٹ کام کی جانب سے ایرانی جہازوں کا محاصرہ اپنی جگہ پر، ایرانی بندرگاہوں پر سے ٹریڈ کو روکنا اپنی جگہ پر، چین کی جس ہنوئی آئل ریفائنری کی کمپنی پر جو ہے پابندی لگائی گئی تھی اس کے بھی شیئرز گر گئے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر چین ان ساری صورتحال میں اپنے جو ہیں جس کو کہتے ہیں پیادے اور فیلے جو ہیں ان کو سیٹ کر رہا ہے، اور بہت جلد آپ کو شطرنج پر اس کی انٹری بھی نظر آنے والی ہے، جس کا میں اکثر خدشے کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن عباس اراغچی کی یہ ملاقات جو کہ ایک اہم پیغام ہوگی مجتبیٰ خامنئی کا لے کر صدر پیوٹن کے پاس گئے ہیں، کیا دفاعی تعاون میں مزید اضافہ ہوگا؟ مجتبیٰ خامنئی تک کیا پیغام جو ہے واپس پہنچایا جاتا ہے پیوٹن کی طرف سے؟ یہ آنے والے مذاکرات، آنے والے آبنہ ہرمز کے کنٹرول اور آنے والے امن کے حوالے سے بہت ہی اہم پیش رفت ہوگی۔ جنگ جو ہے یہ آہستہ آہستہ امریکہ، ایران، اسرائیل سے نکل کر سپر پاورز میں جا رہی ہے۔ کہیں چین کی آپ کو انٹری نظر آتی ہے تو کہیں اب رشیا بھی اس میں مداخلت کرتا نظر آتا ہے۔ عباس اراغچی کی یہ سینٹ پیٹرزبرگ میں آمد جو ہے یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اب رشیا جو ہے کھل کر بیان دے گا یا کھل کر سامنے آئے گا، پیوٹن کی جانب سے بتایا جائے گا کہ کیا وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ امریکہ کو راضی کرے گا کہ وہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے ٹچ نہ کرے اور آبنہ ہرمز کھول لی جائے۔ روس کا کردار بہت اہم ہوگا۔ ولادیمیر پیوٹن جو ذرا اگریسو قسم کے پریزیڈنٹ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ایران کا مسئلہ جو ہے یہ 2 سپر پاور یا 3 سپر پاورز کے مابین پھیلتا چلا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ معاملہ اس سے پہلے ہی طے کر لیا جائے، ایران اور امریکہ جو ہے آپس میں بیٹھ کر اگر ان چیزوں کو طے کر لیں تو یہ ساری دنیا کے لیے بہتر ہے۔ آبنہ ہرمز بھی کھل جائے گی اور دنیا کی تجارت بھی واپس جو ہے بحالی کی طرف چلی جائے گی۔ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو پٹرول کی قیمتیں ہیں، بجلی کی قیمتیں ہیں، ہمارے اپنے ملک میں سمیت یورپ اور چائنا اور باقی ممالک میں بھی یہ اوپر جا رہی ہے، امریکہ میں بھی یہ بھی نیچے آنا شروع ہوگی، نہیں تو یہ مہنگائی آنے والے دنوں میں ہم سب کو کھا جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔